নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বুধবার যদিও এই পরিস্থিতিতে ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় পরিবারের সদস্যরা তাদের দেওয়ার চিকিৎসার জন্য তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রেরণ করে। তবে রাতেই ওই নাবালিকার পরিবারের এরই প্রতিবাদে ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা দেখান। একই সাথে বিক্ষোভ থেকে হাসপাতালের সুপার নীতিকান্তের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের উৎসাহ দিয়েছে। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে लोग फिराई समय की करबे এবার পজ করবে আমি যাই। जो चिनाकुड़ी गोरखपुर कैंप में जो 14 वर्ष की लड़की है उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जो 5 लड़के मिलके किए हैं, तो उसको कल हम यहाँ पे एडमिट किए हैं। उसका मतलब पूरा ब्लडिंग हो रहा था 3-4 दिन से, तो उसी के लिए हम लोग आए हैं। मतलब हॉस्पिटल में भी कुछ उसको थ्रेट किया जा रहा है, मतलब सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उसको। मतलब कोई जेंट्स आके अपशब्द भी बोल रहे हैं। और जो मतलब ऐसा काम किए थे 5 लड़के, वो अभी तक अरेस्ट नहीं है, ठीक है। जिसमें उसकी माँ भी है सुशीला देवी, उसकी बहन भी है शिवा कोड का मंदाकिनी कोड। और जहाँ पहले लड़की को जहाँ से उठा के ले गया था शीतलपुर, वहाँ से फिर उन लोग लेके गए बाबू पाड़ा कोई है, वो बाबू पाड़ा जो रूम में उसके साथ जो कर्म किया गया था, वो भी अभी तक कुछ हम लोग को मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए वो लड़की है, बेटी तो सबका होती है ना। नहीं, कल तो हम रात में मेरे पास 11:30 बजे फ़ोन गया था कि कोई जेंट्स उनको आके और मतलब बहुत अपशब्द बोले कि मतलब कैसे फटा, कैसे ब्लडिंग आ रहा है, दिखाओ, मतलब बहुत अपशब्द हुआ, ठीक है। तो हम 11:30 बजे रात को कॉल भी किए थे, बात भी की उनसे, तो वो हमको बोल रहे हैं आपको कॉल करने का हक नहीं है। हम बोले क्यों नहीं है कॉल करने का हक, आप एक छोटी बच्ची से वैसा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बस সেরকম কিছু না, ওগুলো তো ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে কিছু কথাবার্তা। তো যেগুলো কায়দা করে জানা জিজ্ঞেস করা যায় সেগুলো আমরা বলে দিয়েছি। খুব মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করতে হবে, বয়সটা অল্প তো। স্যার মেয়েটা যে ভর্তি আছে তার কন্ডিশনটা কিরকম? এখন স্টেবল আছে, আমি খবর নিয়েছি একটু আগে, স্টেবল আছে, চলছে ওষুধপত্র সব ট্রিটমেন্ট চলছে, ডাক্তাররা বারে দেখছি, অনেকগুলো ডাক্তার মিলেই দেখছি, ওরা সবাই মিলে টিম করেই দেখছি। রিকভারি কতদিনের মধ্যে হতে পারে কি তো বলা মুশকিল না, রিকভারিটা কি করবো, ট্রিটমেন্ট চলছে, এখন পেশেন্ট স্টেবল আছে, এইটুকু খবর আমার কাছে আছে। মিসবিহেভিয়ার বারবার একই কোশ্চেন তো বিরক্ত হবে, ওগুলো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেই হবে ডাক্তার দিকে বা সিস্টার দিকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে না কেমন কি কন্ডিশন আছে ইত্যাদি। তো লোক গেলেই বিরক্ত হবে আর কি, মানে মেন্টালি তো একটা ইমোশন থাকে না, বারে বিরক্ত করলে তো বিরক্তই হবে। তো বারে তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তুমি কেমন আছো না আছো, বারে ধরো পালস টেম্পারেচার দেখতে যাবে, তো ওটাও ভাবছি কেন এগুলো, ও তো নন মেডিকেল বুঝতে পারবে না যে কেন মাপছে এগুলো, আমাদেরকে তো মাপতেই হবে। কুলটি থেকে পান্ডিকানের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা।